नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 10 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, उपर पड़ियारे हेबो बालीजात्रा, मिलिला अनुमति। उपर पड़ियारे मध्य हेबो बालीजात्रा। उपर पड़ियारे बालीजात्रा को मिलिछि अनुमति। उपर पड़िया बालीजात्रा को अनुमति दैचंती ओडिशा हाईकोर्ट। पूर्वरु केवल तळ पड़ियारे बालीजात्रा करबाको निष्पत्ति निया जायथिला। निष्पत्ति को पुनर्विचार करबाको प्रशासन पक्षरु अनुरोध करा जिबा परे सबु महलरु प्रशासन को अनुरोध करा जायथिला। गतकाली हाईकोर्ट उपर पड़ियारे बालीजात्रा करबाको अनुमति दैचंती। नंबर 2, हीराकुदरे आक्वा पार्कर शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गतकाली केंद्र कृषि और कृषक कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षतार देशर समस्त कृषि मंत्री सहित एक बैठक बसीथिला। वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम यह बैठक बसीथिला। तेबे आसंता 11 तारिख अर्थात आसंता काली प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ हेबाकु थिबा योजना परिप्रेक्ष्य रे एक चूड़ांत प्रस्तुति बैठक बसीथिला। एथिरे ओडिशार उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, मत्स्य और प्राणी विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक जोग देइथिले। तेबे एथिरे कुहा जायछि कि आसंता 11 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हीराकुदरे आक्वा पार्कर शिलान्यास कराजिबो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, आज 15 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आज अक्टोबर 10 तारिख में बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, केन्दुझर, मयूरभंज, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ए सब जिला गुड़िकरे गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा होई पारे। घड़घड़ी सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे घंटा प्रति पवन मध्य बही पारे। सेहीपरि अक्टोबर 11 तारिख में मध्य ए सब जिले में वर्षा संभावना रही। 12 तारिख में मध्य वर्षा संभावना रही। अन्यपटे 16 तारिख ରୁ 18 तारिख पर्यंत पागरे बड़ धरणर परिवर्तन होई पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। नंबर 4, नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश पाइला। नुआपड़ा जिलापाल मधुसूदन दास सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडली सहित चूड़ांत भोटर तालिका गुरुवार दिन प्रकाश करिसेंती। नुआपड़ा विधानसभा मोट भोटर संख्या 2,53,624 जन। एथिमध्यरु पुरुष भोटर संख्या 1,24,108, महिला भोटरों संख्या 1,29,495 एवं तृतीय लिंगी भोटर संख्या 21 अटे। यह सहित भोटर मानक मध्यरु 85 वर्षरु ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिकों संख्या 17,086, युव भोटरों संख्या 9,429, दिव्यांग भोटर मानकर संख्या 3,988। नंबर 5, पीतवास पंडा हत्या ए पर्यंत पुलिस हाथ खाली। गंजाम जिला कलुषित राजनीतिर पृष्ठभूमि पलटिछि। जिले में राजनैतिक हत्या अपराध रे उग्र हेबार लागिछि। पुलिस तथ्य अनुसार 1998 मसीह 2025 मसीहा सुधा गत 27 वर्ष रे गंजाम जिले में 16 जन स्थानीय राजनेता को हत्या करा जायछि। सद्यतम घटना सोमवार दिन राति घटितला। पीतवास पंडा को 2 जन दुर्बृत्त अति निकटरू गुली करी हत्या करिसेंती। तेबे पंडा हत्यार प्रकृत कारण ए पर्यंत जना पड़िनी। ए पर्यंत पुलिस हाथ खाली रही। पुलिस तदंत जारी रखिछि। नंबर 6, शौचालय गुड़िकर हेबो डिजिटाल तदारक। प्रजुक्ति विद्या उन्नतीकरण अंतर्गत गृह एवं नगर उन्नयन विभाग स्वच्छ भारत मिशन अर्बान 2.0 अधीन 110टी अर्बान लोकाल बॉडी रे सार्वजनीन एवं सामूहिक शौचालय पई एक व्यापक डिजिटाल मॉनिटरिंग सिस्टम आरंभ करने को जाउचंती। ओडिशा जल जोगाण एवं स्वराज बोर्ड द्वारा परिचालित एही पदक्षेप राज्यर सहरांचल परिमल रणनीति पई गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त हेबो। वर्तमान 5टी नगर निगम पई सुजोग पोर्टाल अधीन रे शौचालय परिचालना तदारख करा जाउची। नंबर 7, रंगीन चश्मा पिंधिचंती कांग्रेसर नेता कहिले आईन मंत्री।
एसआई नियुक्ति रे दुर्नीति खबर सामनाକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସରକାରୀ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସରକାର କୌଣସିଠାରେ ତ୍ରୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉନି। ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କେବେ ପାଳନ ହେବ ଦୀପାବଳି, ଏହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 20 ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ଭିନ୍ନ ତାରିଖ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଜିକାରଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଜରିଆରେ ପର୍ବ ପାଳନର ଦିନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପାଞ୍ଜିକା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟିରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ବ ପାଳନର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ସ୍ୱୟଂ 21 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରିଯାଉଛି। 20ରେ 2ଟି ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରୟାସାଧ ପ୍ରଦେଶ କାଳରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 20ରେ ପ୍ରୟାସାଧ ଦୀପଦାନ କରାଯିବ। 21 ତାରିଖରେ କୌଣସି ଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଲାଗିଛି ମାଲକାନଗିରିର ଟଙ୍କା। ଖୋଲୁଛି ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଫ୍ କମ୍ପାନୀର ଗୁମର। ମାଲକାନଗିରିରେ ବହୁମୁଖୀ ସୁଧାର ଗୃହ ବା ଆଇଆଇସି ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା କମ୍ପାନୀ କାମ ନ ସାରି ପ୍ରାୟ 90% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିର ସୁଧାର ଗୃହ ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଫ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଇଥିଲା କି? ମାଲକାନଗିରି ସହରଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୁରୁକୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ 25 ଏକର ଜମିରେ ରହିଛି ବହୁମୁଖୀ ସୁଧାର ଗୃହ। ତେବେ ଏଠାରେ ଅସହାୟ ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି, ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ 2017ରେ ପ୍ରାୟ 36 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଫ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଧାପନ୍ତରିଆ କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ସବୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 10, ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଲା। ବିହାରରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଲାଲୁ ନନ୍ଦନ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ତେବେ ବିହାରରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଏବଂ 11 ତାରିଖ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବାକୁ ତେଜସ୍ୱୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ ମହାମେଣ୍ଟର ସରକାର ଆସିଲେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ତନାଘନା ଜାରି। ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀର ତଦନ୍ତ ଯେତିକି ଆଗଉଛି, ସେତିକି ନୂଆ ନୂଆ ଚେହେରା ପଦାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ସିଆଇଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଆର୍ପି ଛକରେ ଥିବା ବଣିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଛାପା ମାରିଛି। ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ସିଆଇଡି ଟିମ୍। ହେଲେ ଏବେ ବି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଫେରାର ଅଛି। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 114 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିତରୁ 10 ଜଣ ବଣିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଡାଟା ବଣିକରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ନମ୍ବର 12, କଠଉ ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା। ପୁଣି ଜଣେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦ ଘେରକୁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଠଉ ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାତାଲ ବାବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ କଠଉ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଠଉ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ମଠ ଆଗରେ ଦୋକାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଟଙ୍କା ବାବାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। କଠଉ ବାବା କିଭଳି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ଏ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ।
नंबर 13 रायगड़ा जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। रायगड़ा पौर परिषद अध्यक्ष विरोध में अनास्था प्रस्ताव पर भोट देवाकू गुरुवार दिन प्रशासनिक तारीख धार्य करथिबा बेले बीजेडी 19 जन काउंसिलर एकाठी हो जाइथिबा देखिबाकू मिलिछि। अनास्था प्रस्ताव सामना करुथिबा शुभ्र पंडा जिला बीजेडी सभापति जगन्नाथ सारका सहित भोटिंग स्थल को आसीथिबा बेले 13 नंबर वार्ड काउंसिलर प्रतिमा पाणिग्राही एकुटिया आसीथिबा देखिबाकू मिलिछि। बिजु जनता दलर सुप्रीमो तथा दलर सभापति नवीन पट्टनायक ओडिशा पौर नियम 2018 नियम 64 द्वारा दिया जाइथिबा क्षमता व्यवहार करी दलीय काउंसिलर को दलीय पत्र माध्यम अनास्था विरोधर भोट पाई हुईप जारी करथिले। नंबर 14 वज्रपात लिंगराज मंदिर पताका पड़गला। वज्रपात लिंगराज मंदिर पताका पड़ जाइए। यह सहित सीसीटीवी जली जाइए। गर्भगृह भितर बल फाटी काचगुंड पड़ी। अनेक सेवायत एवं श्रद्धालु विद्युत आघात लगी सेमाने कहिसंती। गतकाली वर्षा एवं वज्रपात प्रभाव में एभली घटना घटी सेवायत माने कहिसंती। वज्रपात 40 सीसीटीवी फाटी जाइथिबा सूचना मिली। केवल सीसीटीवी नुहे गर्भगृहर मरीचि कुंड बल मध्य पड़ जाइए। बड़ निजोग एवं ब्राह्मण निजोग यह सहित मंदिर सुपरभाइजर एनई एसआई को दायी करिसेंती। नंबर 15 कटक घरे घरे पुलिस जांच। कटक हिंसा को नहीं घरे घरे पुलिस जांच करुचे। हाथीपोखरी अंचल घरे घरे पुलिस जांच करिचे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थिति रे यही जांच करा जाउचे। 2 जन एसपी 3 जन इन्स्पेक्टर एवं फोर्स सहित 5टी घर तदारख करा जाइचे। गिरफ होइतिबा किछि संदिग्धଙ୍କ घर मध्य जांच करा जाइछे। काले घरे किछि आपत्तिजनक सामग्री रहिछे यार जांच करा जाउछे। दुर्गा पूजा भसाणी गंडगोल को नहीं व्यापक हिंसाकांड घटिथिला। कटक रे पोड़ा जला एवं व्यापक भंगारुजा होइथिला। परिस्थिति नियंत्रण करने को कर्फ्यू जारी करा जाइथिला। नंबर 16 ओडिशा को बदनाम करुचंती ममता। कटक गोष्ठी संघर्ष को नहीं पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टिप्पणी को दृढ़ निंदा करिचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहिचंती पश्चिमबंग रे आईन श्रृंखला विपर्यस्त। प्रथम निज कथा निजे बुझंतु ममता दीदी। कटक रे जहा घटिथिला ताकू दुर्घटना कुहा जाउची। शांत थिबा कटक परिवेश को पश्चिमबंग मुख्यमंत्री उस्काइबा को चाहुचंती। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं निंदनीय कथा कहिचंती आईन मंत्री। ओडिशा रे जेतेबेले भी हिंसा होइचे यहाको सरकार सठिकतार सहित हैंडल करिचंती। नंबर 17 भारत ब्रिटेन मध्य बड़ डील। ब्रिटेन प्रधानमंत्री किरी स्टारमरଙ୍କ मुहरु बाहरिला यही शब्द जहाँ भारतर हृदय जीति नेइचे। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य बेस खुशी होइचंती। भारत गस्तरे आसीथिबा ब्रिटेन प्रधानमंत्री मोदी मध्य द्विपाक्षिक संपर्क को नहीं आलोचना होइचे। द्विपाक्षिक आलोचना बेले दुई नेता वाणिज्य सुरक्षा वैषयिक कौशल आदि अनेक प्रसंग को गुरुत्व देइचंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिचंती भारत ब्रिटेन संपर्क विशेष प्रगति देइचे। गत जुलाई रे ब्रिटेन गस्त समय रे आमे ऐतिहासिक व्यापक अर्थनीति एवं वाणिज्य चुक्तिनामा स्वाक्षरित करिचु। नंबर 18 सामान्य कमिला सुना दर। सुना दर गतकाली सामान्य कमिचे। दीपावली पूर्वर सुना सामान्य ह्रास पाइथिबा देखिबाकू मिलिचे। तेबे गतकाली 24 कैरेट सुना मूल्य दिल्ली रे 10 ग्राम को 1,24,300 टंका बिक्री होउची। 22 कैरेट सुना दर रहिछि 10 ग्राम पिछा 1,13,950 टंका। सेहिभଳି राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम को 1,26,280 टंका। 22 कैरेट सुना दर 1,13,300 टंका। नंबर 19 ब्रिटेन वायुसेना को तालीम देव भारत। गत मे मासरे होइथिबा ऑपरेशन सिंदूर समय रे भारतीय वायुसेनार शक्ति समग्र विश्व देखिछि। तेबे भारत उपरकू जेते उठुची पाकिस्तान भितर सेते अनुभूत होउची छनका। एबे भारतीय वायुसेना को सम्मान आहुरी बढ़ाइबाकू जाउची ब्रिटेन वायुसेनार पायलट माननकू भारतर वायुसेनार पायलट माने तालीम देबे। ए कथा आमे कहूनु खोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करिसंती। नंबर 20 अक्टोबर रे आसिबो रोहित विराट विपर्जय।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଇ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଇ ଦଳରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆଇ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଶେଷ ସିଜିନ୍ ହୋଇପାରେ, ତ ଏହାକୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ସିରିଜ୍ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ତେଣୁ ରୋହିତ ବିରାଟ ଅକ୍ଟୋବରରେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ନମ୍ବର 21, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୁବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 3-0ରେ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 2-0ରେ ଜିତି ମୂଳପୋଛ କରି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ପାଳି ଏବଂ 58 ରନ୍ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟକୁ 7 ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି ଭାରତ।